Ano to? Ito. Ano yan? Apo. Shampoo. Very good. Para sa ulo. Hello. Oo. Tapos next. Ito, ano to? Apo. Pulbo. Yeah. Very good. Ito. Tubo. Alcohol. Tiger. Para linis ang kamay. Simay. Oo. O, lagyan natin kamay mo, be. Oh. Okay. Tay. Rub. Go. Tapos, next is, ano to? Ano to? Hat. Hot. Yay! Hot. Ibig sabihin nun, manghang. Kasi yun kasi ang turo ko eh. Ito, ano to? Car. Car. Wheel sa car. Car. Wheel. Car. Okay. Ito, ano to? Okay. Takip. Tapos, last one. Ito. Kakak. Yakult. Alaska. Awak ako. Oh, sige, open mo na to. Go. Tusok mo. Go, lakas. Oh, ang galing-galing ah. Okay. Tapos, inom. Thank you, mama. Thank you. Mama. Oh. Ayoko, ikaw lang. Inom na. Yummy. Yummy yan. Ha? Sayang, natapon. Ha? Yummy? Tomato. Very good yan. I got Si Ramram. Sabihin mo, inom tayo. love you. Inom tayo. Namayo. Mag-like kayo Like you. sa video namin. You amen. At subscribe Like. sa channel namin. Amen. Ubus mo na yan? Wala nang laman? Meron pa. Papa. Meron pa. Ang galing-galing naman. Yummy yan. Magbabay ka na. Bye-bye. Up. Off ko na.